Gai puilana taunor manai suru mo simia chino amche tamal khaseng sastho ne bagai hospital जों बरा बुटनै जों बरा बुटनै Bwskang 16 tariko chino rajyo Chongmari nani thangi tongo o Chongmari na thangtinuwa chini 2 nong Mohonpur koijona tong prathi ingkakai total tongo 4 jona CPM Congress jut prathi 1 jona IPF BJP jut prathi chini sar nong Bwskang asukjak Tibramo thane prathi kaisa আমরা বাংলাদেশে নুটা কাইসা বনে বাগৈ চিনি একটা বুট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুট ও একটা বুট ওয়াইসি সিমা বইনা 5 বছর জোড়া 5 বছর বাগৈ কাহাম কে অংশ গই ব জায়গা বুট দেখাকাই চিনি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ন চিনি এরিয়া শান্তি তং ন চিনি এরিয়া ও নাইথক প্রজেক্ট ন amna sung pokro kaham ke wansugui sebut marna je santai buni kok bai je santai bui sama bai tong tok khai thangai hai budi khai ingla ang ma wansunai bo jaga budi khakai sini kamian se kahamno bo jaga budi khakai sini elaka nai thokno obno wansugui norok hani Bwskang 16 tariko norok kaham ke wansugui budi bone bagai 2018 pore सरकार हमें यागुलो चिनो जा संता मता माका के फल सहीमे जे सरकार नां कुनु मय हने एक्चुअली गवर्नमेंट बीजेपी तंगमनि कुनु आंदोलन खायवनो कुनु जागा डेपुटेशन खायवनो नग तंगति जा माने दङ तानि बाय हकाय केन्द्र बचिनि राज्य बचिनि डाबल इंजिन सरकार न आबनि बागै जों कुनु डिमान्ड खायवनो रहरि दङ सनो मुदि ताम मान खांखै जों मान खतामो मारम फ्रि मान खा नगो टॉयलेट माखा नक जेता सीपीएम ने आमालो बसर 5 बन फाय एक विधानसभा ताऊ कयटा हाय 2023 नि बिसिङनो डिसेम्बर नि बिसिङनो जतनि नगनो पाकानि नक न नांनाय आबानि कोगिया भारतबर्षनि प्रधानमन्त्रीनि कक ताबो बाक्सा सावो आंखता माया बखता माया ननि मुंगै जतनो एनेक्सा डी एनेक्सा दिवन मुंगै जतनो लिस्ट दङ तांगि लिस्ट दङ काय जे समय त्रिपुरा राज्य 2018 वो सरकार फैमिली जागुलो डेभलप देमनो साका आगि जे सीपीएम नामलो नक गमाने आ नक अनेके सक्सेस इंडिया अनेके टीम पातला मानो आमन बागै ताइसबर नक माना नांगनै अप्लाई खैरि माने गामचकरा स्कूल इंग्लिश मीडियम आगे छिलोनी ना मधुज्योति स्कूल विद्या ज्योति आगे छिलोनी ना मधुज्योति स्कूल दोतला बिल्डिंग एर ऑर्डर करे दिसी मधुज्योति बाजार दोतला बिल्डिंग एर ऑर्डर करे दिसी लेफुंगा बाजारे सुपर मार्केट ऑर्डर হইছে এখনো টেন্ডার হইছে না কাজ আরম্ভ হইছে না এরকম বহু রাস্তা কামালঘাট থেকে লেফুঙ্গা লেফুঙ্গা থেকে অবিচর কাজ রাস্তার কাজ আরম্ভ হইছে লেফুঙ্গা থেকে গামচকবরা হইয়া ব্যাম্বো পার্ক রাস্তা কমপ্লিট বুজংন তহসিল আগে কই ছিল 35 বছর আইলো না কেরে অনেক সরকার ছিল 5 বছর বিজেপি বুজংনগরে তহসিল নিয়ে আইছে ব্লকের কোয়ার্টার এখানে হইব হসপিটালে যে অ্যাম্বুলেন্স বিজেপির এমএলএ দিছে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন এটা অতীতে হয় নাই এটা ভাবতে ঠিক আছে আমরা জনজাতিরা সব এক থাকো মানে থানচা তাহলে প্রার্থী হইতে হবে কে থানচা এখন হইছে কে ওয়ানচা কেডা তাপস দে কোনা বাড়ি চিনি না এতদিন করছি থানচা
এখন হলো ওয়ানচা, এতদিন করছে ত্রিপুরাল্যান্ড, ইস্তাহারের মধ্যে আসেনি করুই, ভাবতে হইব কেন এটা। বিজেপি এই নির্বাচনে 45 সিটের বেশি নিয়ে বিজেপি আবার ক্ষমতা আসবে, কারণ অনেক কাজ বাকি রয়েছে।